Ay, asa man eh. Birthday ni mo karon? Pila na imong edad? Okay na ne? Ana, tuna. Birthday ni mo karon adlaw. Unsa man taron adlaw? July. 10. Nya pila na imong edad? 10. Unsa kang tuiga na tao? Kuan. Unsa man? Kana. Unya, birthday nimo karon, unsa may gusto nimo? Kuan. Spaghetti, macaroni. Unsa pa? May kunde, katong cake. Unsay pangayoon nimo nako? Katong spaghetti. Ala kadaghan oy, isa ra gud to ganina. Katong kuan, katong may condense. Ang daghan man kay imong gipangayo. Nga, cake lang. Dili. Cake imong gipangayo una, di ba? Happy birthday, okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kasi kalan nimo? Tantan. Happy birthday, Tantan. How old are you? How old are you? Pila mo edad? 5 years old. Happy birthday. Yay! Okay, mo na to akong regalo sa mga kanta. Ha? Mo na to. Dati kuan, macaroni, spaghetti. Demanding nga bata niya. Ako papaliton. Cake lang siguro, no? Ganya, cake rin yung pangayo. Pamaligya og bakal kay magtunga ta. Ako'y palit sa cake, ikaw palit sa, spaghetti. Unsa man, deal or no deal? Deal. Oh, deal daw. Sige. Pamaligya og bakal. Unya, tunga ta. Ako'y palit sa cake, ikaw palit sa, spaghetti, ha? Baligya og bakal. Daghan ng kwarta si Papa. Oh, di. Daghang kwartas papa ni mo. Alright. Oh, papalitan siya ng spaghetti. Mupalit kog cake ka ng gamay ra kaayo. Ikaw ra isa mo kaon. Ana. Oo, sige lang. May problema na. Mawot na wifi ko na. Wala din yung wifi. Nangayo, magkag-cake. Okay na. Happy birthday to you. Okay na.